काणकोण हॉस्पिटलांत मुळाव्यो सुविधाच नात। दुयेंतींचो आंकडो वाडला, पण हॉस्पिटलांत सारक्यो सुविधा ना जाल्यार फायदो कितें? काणकोणकारांक प्रश्न पडला। सरकारान पुराय तरेन आडनदर केल्ली दिश्टी पडटा। ही अवतिकाय पळोवन थळाव्या नगरसेवकाक लेगीत हुस्को जालो। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या काणकोण तालुक्याचो खंय स्पीडीन विकास जाता आणि एकंदरीत जर विचार केलो जाल्यार काणकोण तालुको खंय 2030 म्हळ्यार खंय टॉप लेवलाचो जातलो आणि काणकोण हे मॉडेल जातलें अशें म्हणटात। पूण जर काणकोणाची जर परिस्थिती जर पळयली आणि खास करून काणकोणच्या हॉस्पिटलाची जर परिस्थिती पळयली, हॉस्पिटल हांगासर चकाचक आसा, पूण ह्या हॉस्पिटलांक दोतोर ना, खंयची हे फॅसिलिटी ना, त्यो फॅसिलिटी ना, दोतोरांक रावपाक जागो ना, खंयचे एक्सरे मशीन सारखे ना, जाल्यार अल्ट्रासावंड करपा खातीर ऑपरेटर ना, अशे कितलेशेच प्रॉब्लेम आसा। पूण हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर कोणूच मुखार येना। काणकोण तालुक्यातल्या म्युनिसिपालिटीचे एक नगरसेवक शुभम कोमरपंत हाणें हो विशय दोतोरां कडेन उलयल्या उपरांत ताणें सांगलें की ज्यो गजाली प्रॉब्लेम म्हणून आसा आनी तातूंतले आपूण स्वताक जावन कितें कॉपरेट केलें जाल्यार त्यो गजाली शॉर्ट आउट करपाक शकता अशें ताजे कडेन डिस्कशन केल्या उपरांत ताणें कांय मच्छर किलर्स किंवा चेरव्हील सारक्यो ज्यो पेशंटा खातीर अत्यंत म्हत्वाच्यो आनी गरजेच्यो गजाली आसा त्यो गजाल्यो जवळ जवळ सुमार 70 ते 75 हजार खर्च करून आयज तांकां ताणें डोनेट करून दिल्लेले आसा। मेन उद्देश कितें आहा, आयज आमकां गव्हर्मेंट हॉस्पिटल सोडून आमच्या काणकोणकाराक आनी उपाय ना, पर्याय म्हणटो ना आनी खंय वचपाक। आतां तुगेलो हो आमकां 24/7 सर्वीस मेळटा ह्या काणकोणाक, नाल्यार आनी खंय आहा काणकोणच्या भितर हॉस्पिटल? खंयच ना। म्हणजे आमी तें राखपाक लागून आमी चिंतलें कितें, आमच्या ग्रुपान आमच्या टिमीन चिंतलें हें आमी सांबाळपाक, हे आमच्या डॉक्टरांक आनी तांकां बूस्ट करपाक आमी सायडीच्यान आमी तांकां कितें मदत दिवपाक जाय तें विचारया। त्या पद्दतीन आमी तेंचे कडेन गेले म्हणटकीर आमकांय ते सायडीच्यान कळोन येयलें, जाणून येयलें की तेंच्यान लेटर कितलें गेलां PWD कडल्यान तांकां रिस्पॉन्स मेळना। ते गव्हर्मेंट सर्वंट जाल्ल्यान वखन काय हे आतां आमी एक राजकारणी आमी वखन बॉब मारूं शकता, हे ते काय बॉब मारूं शकना। तेंकां सारकी सांगूंक शकता आमकां ती लेटर करीत रावता तेंची पळोवपाक गेल्यार येदी व्हडलीशी फायल आहा। आतां हांवें ती फायलीची कॉपी मागला, एक लेटर केला म्हाका तुमी दिवचें की जेणे करून म्हाका वचून तेंचे कडेन फॉलोअप करपाक मेळटा। जेन्ना हांव चायल्ड वॉर्ड आहा थिंगाय विजीट दिली आमी। चायल्ड वॉर्डाक पळोवपाक गेल्यार मेल वॉर्ड आनी चायल्ड वॉर्ड एकूच कडेन आसा। सकाळी शिफ्ट करपाक जाता, पूण शिफ्ट करतलो जाल्यार तितून रेनोवेशनाची गरज आहा। जेन्ना तांकां विचारलें हांवें म्हणलें हो वॉर्ड केन्ना शिफ्ट जातलो, ते म्हणपाक ना आमी PWD कडेन घातले आहा, लेटर केल्ले की आमकां जातले बेगीन रिपेर एंड रेनोवेशन जायना। पयल्यार आमी ते नंतर हांव गेलो PWDन गेल्यार ते हांवें विचारलें तांकां चायल्ड वॉर्ड म्हणून आमकां सद्या डेंगू केसीस वाडटा, मेल आनी चायल्ड वॉर्ड एक कडेन दवरपाक शकची ना, आमी केन्ना म्हळ्यार जावंक शकता। तेजेर तो म्हाका सांगपाक लागलो की आतां म्हणपाक एस्टिमेट केला, एस्टिमेट केले नंतर ती फायल प्रोसेस जावपाक जाय, एक्सपेंडिचर सँक्शन जावपाक जाय, फायनान्शियल अप्रुवल जाय, वर्क ऑर्डर मेळपाक जाय, ते नंतर कॉन्ट्रॅक्टरान काम स्टार्ट करपाक जाय। म्हणजे ह्या पिरियडाक तुगेलो कितलो टायम वयतलो, हे कितलो तुगेलो असो अंदाजान वयतलो तो म्हणपाक लागलो आनी एक वरसभर सुमार वचपाक शकता। आनी एक वरस तुगेले हे आमकां अशें भुरग्यांक अशें त्रास काडूंक पडटा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी भक्ती पै बाळगी।